ভোট ঘোষণার আগে রাজ্যে প্রাথমিকভাবে কোথায় কত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে তা চূড়ান্ত করে ফেলল নির্বাচন কমিশন। 1 মার্চ থেকেই রাজ্যে 240 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে উত্তর 24 পরগনা জেলায়। সেখানে মোট 30 কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হবে। কলকাতায় মোতায়েন হচ্ছে 12 কোম্পানি বাহিনী। পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং জলপাইগুড়িতে 7 কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। পূর্ব বর্ধমানে নামানো হচ্ছে 8 কোম্পানি। সব মিলিয়ে রাজ্যের মোট 23টি জেলায় 35টি জেলা পুলিশ এবং কমিশনারেট মিলিয়ে 240 কোম্পানি মোতায়েন করা হচ্ছে। জানা গেছে 10ই মার্চের পর আরো 240 কোম্পানি বাহিনী পাঠানো হবে রাজ্যে। टाइगर हाउस में आपका स्वागत है, जहां हर दीवार में है टाइगर की ताकत। और यह है ACL टाइगर TMT रीबार, जो आपके घर को दे ताकत और सुरक्षा। इसके अनोखे रिब डिजाइन साधारण TMT बार के मुकाबले देता है सर्वाधिक रिब एरिया वैल्यू, जो सर्वाधिक बॉन्ड की शक्ति प्रदान करता है सीमेंट के साथ। इस्पात के संयुक्त रसायन और एक एडवांस्ड क्वेंचिंग प्रक्रिया इसे प्रतिरोधी बनाते हैं आग और जंग से। कार्बन एंड मैंगनीज के संतुलित अनुपात इसे देता है सर्वोत्तम लचीलापन और प्रसारण की क्षमता, जो रखे भूकंप से सुरक्षित।